मेरे प्यारे देशवासियों नमस्कार। आज भली एक पवित्र दिवस रे मोते आपण मानक सहित मन की बात करिवार अवसर मिली। आज चैत्र मासर शुक्ल पक्ष प्रतिपदा तिथि। आज ठारू चैत्र नवरात्र आरंभ होउछि। आज ठारू भारतीय नववर्षर मध्य आरंभ। यह हेउछि विक्रम संवत 2082 शुभारंभ। मो सम्मुख रे आपण मानकर अनेक गुड़िए चिट्ठी रही। केउ चिट्ठी बिहार रु आसी तो आउ किछि बंगलारू, किछि तामिलनाडु, आउ किछि गुजरात रु आसी। एथिरे अत्यंत रोचक ढंगरे लोके निज निज मनर कथा लेखि पठाइछन्ति। अनेक चिट्ठी रे शुभकामना रही एवं बधाई संदेश मध्य रही। किंतु आज केतोटी वार्ता आपण मानकु सुनिबा पई मन हेउछि। सर्वारिगु युगादि हब्बद शुभाशय गडु। परवर्ती वार्ता अंदरिकी उगादि शुभाकांक्षलु। आउ एक चिट्ठी रे लेखा जाइछि संवसार पाडव्यार्ची परबी। आउ एक वार्ता रे लेखा जाइछि गुड़ी पाड़वा निमित्त हार्दिक शुभेच्छा। आमर जने साथी लिखिछन्ति एल्लावरक्कुम विशु आशम सगल। आउ एक वार्ता रहिछि इनिये पुथांडु नल्लवाल थुक्कल। बंधुगण आपण माने एक कथा बुझी जाइछिबे जे सब हेउछि अलगा अलगा भाषा रे पठा जाइथिबा वार्ता। किंतु आपण माने कोन यार कारण जानिछन्ति? एहा ही तो सही विशेष कथा जहा मु आजी आपण मानकु कहिबाकु चाहुछि। आम देशर भिन्न भिन्न राज्य रे आजी एवं आगामी किछि दिन मध्यरे नववर्ष आरंभ होउछि। आउ ए सबु वार्ता नववर्ष ओ विभिन्न पर्वर बधई निमंते उद्दिष्ट। एथिपई लोके मो पाखकु अलगा अलगा भाषा रे शुभकामना जणाइछन्ति। बंधुगण आज कर्नाटक रे, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना रे उगादीर पर्व अत्यंत धूमधाम रे पालित होउछि। आज ही महाराष्ट्र रे गुड़ी पड़वा पालन करा जाउछि। विविधता रे भरा आम देश रे भिन्न भिन्न राज्य रे आगामी किछि दिन मध्यरे आसाम रे रंगाली बिहू, बंगला रे पोइला बैशाख, कश्मीर रे नवरेहर उत्सव पालन करा जिवो। सेही भली 13 रु 15 एप्रिल मध्यरे देशर भिन्न भिन्न भागरे पर्वपर्वाणीर जबरदस्त धूमधाम देखा मिलिबो। ए सबको नहीं उत्साहर माहौल रही। आउ ईद पर्व तो आसुछि, अर्थात पूरा मासटा हेउछि पर्वपर्वाणीर मास। मु देशर लोक मानकु ए सबु पर्व निमंते अनेक अनेक शुभकामना जनाउछि। आमर एही सबु पर्वपर्वाणी भिन्न भिन्न अंचल होइथिले हैं, किंतु यह दर्शाई थाए जे भारतर विविधता मध्यरे किभली एकतार भावना गुंथि होई रहिछि। एकतार एही भावना को आम्भे माने निरंतर मजबूत करि चलिबा। बंधुगण जेबे परीक्षा आसे सेतेबेले युव साथी मानक सहित मु परीक्षा पे चर्चा करथाए। एबे परीक्षा सरी जाइछि। अनेक स्कूल रे तो पुनर्बार क्लास आरंभ हेबार प्रस्तुति चलछि। तापरे खरा दिन छुट्टीर समय मध्य आसीजिवो। वर्षर एही समय को पिला माने अपेक्षा करी रही थांती। मते तो निज पिलादिन कथा मने पड़ीगला जेबे मु ओ मोर सांग माने दिन सारा किछि ना किछि उत्पात रे माती रहउथिलु, किंतु एथि सहित आमे किछि गठनमूलक कार्य मध्य करूथिलु आ सिखुथिलु मध्य। खरा दिन बहुत लंबा होई थाए।
एथरे पिलामानक निकटरे करिबा पई बहुत किछि थाए। एही समयटी कौनसी नुआ रुचि को ग्रहण करने सहित निजर गुण को अधिक विकसित करने होता है। एबे पिलामानक पई एभली प्लाटफर्म रो अभाव नहीं जेउठी से माने बहुत किछि शिखि पारिबे। कौनसी संस्था जदि टेक्नोलोजी कैंप चलाउछंती तो पिलामाने सेठारे आप प्रस्तुत करने सहित ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर विषय रे जानि पारिबे। जदि केउठी परिवेशर कथा हेउ, थिएटर कथा हो अथवा नेतृत्वर कथा हो, एभली भिन्न भिन्न विषय रे पाठ्यक्रम आसीबार लागिछि एवं पिलामाने सेथिरे मध्य शामिल होई पारिबे। एभली अनेक स्कूल रहिछि जेउठी भाषण बा ड्रामा सिखाउछंती। यह पिलामानक बहुत काम रे आसुछि। एसबु व्यतीत एही छुट्टी रे आपण मानक निकट रे विभिन्न स्थान रे चलिथिबा वॉलंटियर एक्टिविटी बा सेवा कार्य सहित जड़ित होबार सुजोग मध्य अछि। एभली कार्यक्रम को नहीं मोर एक विशेष अनुरोध रही। जदि कोनोसी संगठन, कोनोसी स्कूल बा सामाजिक संस्था अथवा कोनोसी विज्ञान केंद्र एभली ग्रीष्मकालीन कार्यकलाप कराउछंती तेबे याकू #माईहॉलिडे सहित निश्चय शेयर करंतु। यह द्वारा सारा देशर पिलामानकू एवं सेमानक माता पितांकू ए विषय सहजरे तथ्य मिल पारिबो। मोर युव बंधुगण, मु आज आपनक सहित माई भारतर सेही विशेष कैलेंडर मध्य चर्चा करने को चाहिए जहाकू एही ग्रीष्मावकाश निमंते प्रस्तुत करा जायछि। एही कैलेंडर रो गोटे कॉपी एबे मो सामने रे रखा जायछि। मु एही कैलेंडर रो किछि अभिनव प्रयास बाबद रे आपण मानकू कहिबाकू चाहूछि। जेपरी माई भारतर स्टडी टूर रु आपण यह जानि परिबे जे आमर जन औषधि केंद्र किभली कार्य करुछि। आपण भाइब्रांट विलेज अभियान में भाग नहीं सीमावर्ती ग्राम मानक अनन्य अनुभव पाई पारिबे। एथि सहित सेठारे चालुथिबा संस्कृति एवं क्रीड़ा कार्यकलापर अंशविशेष मध्य होई पारिबे। आंबेडकर जयंती रे आपण पदयात्रा रे अंशग्रहण करी संविधान मूल्यबोध को नहीं सचेतनता मध्य सृष्टि करि परिबे। पिला मानकू एवं सेमानक माता पितांकू मोर विशेष अनुरोध जे सेमाने निज छुट्टीर अनुभूति को #हॉलिडेज मेमोरी सहित निश्चय शेयर करंतु। मु आपनक अनुभूति को आगामी मन की बात रे शामिल करिवार प्रयास करिबी। मोर प्रिय देशवासी, ग्रीष्म ऋतु आरंभ होगा मात्रे विभिन्न शहर और ग्राम मानकरे जल संरक्षण प्रस्तुति आरंभ हो जाए। अनेक राज्य रे जल अमल सहित जड़ित कार्य एवं जल संरक्षण सहित जड़ित कार्य द्रुत गति रे चली। जलशक्ति मंत्रालय एवं भिन्न भिन्न स्वेच्छासेवी संस्था मान ए दिगरे कार्य करुछंती। देश में हजार हजार कृत्रिम जलाशय, चेक डैम, बोरवेल रिचार्ज, कम्युनिटी शॉकपिट निर्माण होउछि। प्रतिवर्ष भली एथर मध्य कैच द रेन अभियान निमंते प्रस्तुति हो सारलानी। एही अभियान मध्य सरकारଙ୍କର नुहे बरं एही अभियान समाजर जनता जनार्दनकर जल संरक्षण जरिया रे अधिकरू अधिक लोकों को जोड़िबा निमंते जल संचय जन भागीदारी अभियान मध्य चला जाउछि। प्रयास यह रही जे जो प्राकृतिक संबल आमको मिली ताकू आमे आगामी पीढ़ी पर्यंत किपरि सठिक भावे पहुंचाई परिबा। बंधुगण, वर्षार बुंदागुड़ी को संरक्षित करी आमे अनेक जल नष्ट हेबारु रक्षा करि परिबा। गत किछि वर्ष मध्यरे एही अभियान द्वारा देशर अनेक भागरे जल संरक्षणर अभूतपूर्व कार्य होई पारिछि। मु आपण मानक एक रोचक तथ्य देउछि। गत 7-8 वर्ष मध्यरे नूतन भावे निर्मित टांकी, जलाशय एवं अन्य वाटर रिचार्ज स्ट्रक्चर द्वारा 11 बिलियन क्यूबिक मीटर बा ताठारु अधिक जल संरक्षित होइछि।
ଏବେ ଆପଣ ଭାବିବେ ଯେ 11 ବିଲିୟନ କ୍ୟୁବିକ୍ ମିଟର ଜଳ କେତେ ପାଣି ହେଇଥିବ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଭାକ୍ରା ନାଙ୍ଗଲ ବନ୍ଧରେ ଯେଉଁ ପାଣି ଜମା ହୁଏ ତାହାର ଚିତ୍ର ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖିଥିବେ। ଏହି ଜଳ ଗୋବିନ୍ଦ ସାଗର ହ୍ରଦ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। ଏହି ହ୍ରଦର ଲମ୍ବା 90 କିଲୋମିଟରରୁ ଅଧିକ। ଏହି ହ୍ରଦରେ ମଧ୍ୟ 9-10 ବିଲିୟନ କ୍ୟୁବିକ୍ ମିଟରରୁ ଅଧିକ ଜଳ ସଂରକ୍ଷିତ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ। କେବଳ 9-10 ବିଲିୟନ କ୍ୟୁବିକ୍ ମିଟର। ଆଉ ଦେଶବାସୀମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଛୋଟ ଛୋଟ ପ୍ରୟାସ ଦ୍ୱାରା ଦେଶର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଭାଗରେ 11 ବିଲିୟନ କ୍ୟୁବିକ୍ ମିଟର ଜଳ ସଂରକ୍ଷଣର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଏହା ଏକ ଚମତ୍କାର ପ୍ରୟାସ ନୁହେଁ କି? ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏ ଦିଗରେ କର୍ଣ୍ଣାଟକର ଗଡକ ଜିଲ୍ଲାର ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଉଦାହରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। କିଛି ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ସେଠାକାର 2ଟି ଗ୍ରାମର ହ୍ରଦ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଶୁଖିଗଲା। ଏଭଳି ଏକ ସମୟ ମଧ୍ୟ ଆସିଲା ଯେବେ ସେଠାକାର ପଶୁମାନଙ୍କୁ ପିଇବା ପାଇଁ ପାଣି ମିଳିଲା ନାହିଁ। ଧୀରେ ଧୀରେ ହ୍ରଦଟି ଘାସ ଓ ଗଛଲତାରେ ଭରିଗଲା। କିନ୍ତୁ ଗ୍ରାମର କିଛି ଲୋକ ହ୍ରଦକୁ ପୁନର୍ଜୀବିତ କରିବାକୁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନେଲେ ଏବଂ କାମରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଲେ। କଥାରେ କୁହାଯାଏ ନା, ଇଚ୍ଛା ଥିଲେ ଉପାୟ ବଳେ ବଳେ ଆସେ। ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କର ପ୍ରୟାସ ଦେଖି ଆଖପାଖରେ ସାମାଜିକ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଏଥିସହିତ ଜଡ଼ିତ ହୋଇଗଲେ। ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶି ଆବର୍ଜନା ଓ କାଦୁଅ ସଫା କଲେ ଏବଂ କିଛି ସମୟ ପରେ ହ୍ରଦଟି ଏକଦମ ସଫା ହୋଇଗଲା। ଏବେ ଲୋକେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ବର୍ଷା ଋତୁକୁ। ପ୍ରକୃତରେ ଏହା କ୍ୟାଚ୍ ଦ ରେନ୍ ଅଭିଯାନର ଚମତ୍କାର ଉଦାହରଣ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣ ମଧ୍ୟ ସାମୂହିକ ସ୍ତରରେ ଏଭଳି ପ୍ରୟାସ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇପାରିବେ। ଏହି ଜନ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବା ନିମନ୍ତେ ଆପଣମାନେ ଏବେଠାରୁ ଯୋଜନା ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ। ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ମନେ ରଖିବାକୁ ହେବ, ଯଦି ସମ୍ଭବ ହୁଏ ତେବେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁରେ ନିଜ ଘର ସାମ୍ନାରେ ମାଠିଆରେ ଥଣ୍ଡା ପାଣି ନିଶ୍ଚୟ ରଖନ୍ତୁ। ଘରର ଛାତ ଉପରେ କିମ୍ବା ବାରଣ୍ଡାରେ ମଧ୍ୟ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପାଣି ରଖନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଏଭଳି ପୁଣ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଆପଣଙ୍କୁ କେତେ ଭଲ ଲାଗିବ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ମନ୍ କି ବାତ୍ରେ ଏବେ କଥା ହେବା ସାହସର ଉଡ଼ାଣ ବାବଦରେ କଥା, ଆହ୍ୱାନ ସତ୍ତ୍ୱେ ଉତ୍ସାହ ଦର୍ଶାଇବା ବିଷୟରେ କଥା। କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବେ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥିବା ଖେଲୋ ଇଣ୍ଡିଆ ପାରା ଗେମ୍ସରେ ପୁଣି ଥରେ ଖେଳାଳିମାନେ ନିଜର ନିଷ୍ଠା ଏବଂ ପ୍ରତିଭା ପ୍ରଦର୍ଶନ ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚକିତ କରିଦେଲେ। ଏଥର ପୂର୍ବାପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଖେଳାଳି ଏହି ଖେଳରେ ଭାଗ ନେଇଥିଲେ। ଏଥିରୁ ଜଣାପଡ଼େ ଯେ ଭିନ୍ନକ୍ଷମଙ୍କ କ୍ରୀଡ଼ା କେତେ ଲୋକପ୍ରିୟ ହୋଇଚାଲିଛି। ମୁଁ ଖେଲୋ ଇଣ୍ଡିଆ ପାରା ଗେମ୍ସରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ସମସ୍ତ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ଚମତ୍କାର ପ୍ରୟାସ ନିମନ୍ତେ ବଧାଇ ଜଣାଉଛି। ହରିୟାଣା, ତାମିଲନାଡୁ ଏବଂ ୟୁପିର ଖେଳାଳିମାନେ ପ୍ରଥମ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଓ ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନ ହାସଲ କରିଥିବା ଯୋଗୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଶୁଭକାମନା ଜଣାଉଛି। ଏହି ଖେଳ ସମୟରେ ଆମ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଖେଳାଳିମାନେ 18ଟି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ରେକର୍ଡ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ 12ଟି ରେକର୍ଡ ଆମ ମହିଳା ଖେଳାଳିମାନଙ୍କ ନାମରେ ରହିଛି। ଏଥରର ଖେଲୋ ଇଣ୍ଡିଆ ପାରା ଗେମ୍ସରେ ଗୋଲ୍ଡ ମେଡାଲ ଜିତିଥିବା ଆର୍ମ ରେସଲର ଜୋବି ମାଥ୍ୟୁ ମୋ ପାଖକୁ ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି। ମୁଁ ତାଙ୍କ ଚିଠିର କିଛି ଅଂଶ ପଢ଼ି ଶୁଣାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ମେଡାଲ ଜିତିବା ବେଶ୍ ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, କିନ୍ତୁ ଆମର ସଂଘର୍ଷ କେବଳ ପୋଡିୟମରେ ଛିଡ଼ା ହେବାରେ ସୀମିତ ନଥାଏ। ଆମେ ପ୍ରତିଦିନ ଲଢ଼େଇ ଲଢ଼ିଥାଉ। ଜୀବନ ଅନେକ ଢଙ୍ଗରେ ଆମର ପରୀକ୍ଷା ନେଇଥାଏ ଏବଂ ବହୁତ କମ୍ ଲୋକ ଆମ ସଂଘର୍ଷକୁ ବୁଝିପାରନ୍ତି। ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ ଆମେ ସାହସର ସହିତ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଥାଉ। ଆମେ ନିଜ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ପୂରଣ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଜୁଟି ଯାଇଥାଉ। ଆମ ମନରେ ବିଶ୍ୱାସ ଥାଏ ଯେ ଆମେ କାହାଠାରୁ କମ୍ ନୋହୁଁ। ବାଃ ଜୋବି ମାଥ୍ୟୁ, ଆପଣ ଚମତ୍କାର ଲେଖିଛନ୍ତି, ସୁନ୍ଦର ଲେଖିଛନ୍ତି। ଏହି ଚିଠି ପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଉଛି। ମୁଁ ଜୋବି ମାଥ୍ୟୁ ଏବଂ ଆମର ସମସ୍ତ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ସାଥୀମାନଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଆପଣମାନଙ୍କର ପ୍ରୟାସ
आम पाई बहुत बड़ प्रेरणा। बंधुगण, दिल्ली रे आउ एक भव्य आयोजन लोक मानकु बहुत प्रेरणा देइछि एवं उत्साह रे भर देइछि। एक अभिनव विचार को नहीं प्रथम थर फिट इंडिया कार्निवाल आयोजन करागला। एथिरे भिन्न भिन्न क्षेत्रर प्राय 25,000 व्यक्ति भाग नेले। समस्तंकर गोटिए लक्ष्य थिला फिट रहिबा एवं फिटनेस को नहीं सचेतनता सृष्टि करबा। एही आयोजन में सामिल होइतिबा व्यक्ति को सेमानक स्वास्थ्य एवं पोषण विषय रे तथ्य मध्य मिलिला। मोर अनुरोध, आपण निज निज अंचल रे मध्य एही भली कार्निवाल रो आयोजन करंतु। एही प्रयास रे माई भारत आप आपण मानक पई अत्यंत सहायकारी होई परिबो। बंधुगण, आम स्वदेशी खेल गुड़िक एबे लोकप्रिय संस्कृति होई चलछंती। प्रसिद्ध रैपर हनुमान काइंड को आपण समस्त जानिथिबे। आजिकाली तांकर एक नुआ गीत रन इट अप खूब लोकप्रिय होउछि। एथिरे कलारी पैचू, गटका और थांगता भली आमर पारंपरिक सामरिक कला को शामिल करा जायछि। मु हनुमान काइंड को धन्यवाद देवाकू चाहे जे तांको प्रचेष्टा क्रमे आमर सामरिक कला विषय रे विश्वर लोके जानिबाकू पाउछंती। मोर प्रिय देशवासी, प्रत्येक मास माई गव और नमो आप रे आपण मानकर अनेक वार्ता मु पाउछि। किछि वार्ता मो मन को छुई जाए, अन्य केतक मोते गर्व रे भरी दिए। बेले बेले एही वार्ता गुडी करे आम संस्कृति और परंपरा को नहीं अनेक अभिनव तथ्य रही है। एथर जो वार्ताटी मोर ध्यान आकर्षित करिछि ताहा मु आपनक सहित चर्चा करने को चाहे। वाराणसीर अथर्व कपूर, मुंबईर आरएस लिखा एवं अत्रेय मान निकटरे होइतिबा मोर मॉरिशस यात्रा को नहीं निज भावना लिखि पठाइछंती। सेमन लिखिछंती जे ही यात्रा समय रे गीत गवई प्रस्तुतिटी सेमन को खूब आनंद देछि। पूर्व उत्तर प्रदेश और बिहार रु आसीथिबा अनेक पत्र रे मोते एमिति ही भावुकता अनुभूत होइछि। मॉरिशस रे गीत गवईर सुंदर प्रस्तुति समय रे मु जहाँ अनुभव करथिली ताहा वास्तव रे अद्भुत। बंधुगण, आमे जेबे निज मूल सहित जोड़ी होई रही थाउ सेतेबेले जेते झड़ झंझा आसुना कहीं आमको केही विच्युत करि पारे नाही। आपण माने भाबी देखिले 200 वर्ष पूर्वे भारतरू किछि व्यक्ति गिरमिटिया श्रमिक भाव में मॉरिशस जाइथिले। काहाकू जणा नथिला जे आगकू कोन हेबो, किंतु समय क्रमे सेमाने सेठारे मिलिमिशि गले। मॉरिशस रे सेमाने निजस्व एक परिचय सृष्टि कले। सेमाने निज संस्कृति, निज ऐतिह्य को संभाली रखिबा सहित निज मूल को भूली नथिले। मॉरिशस एभली एकमात्र उदाहरण नुहे। विगत वर्ष मु जेतेबेले गायना जाइथिली सेतेबेले सेठाकार चौताल प्रस्तुति मते खूब प्रभावित करथिला। बंधुगण, एबे आपण मानकू मु गोटे ऑडियो सुनाउछि। आपण भाबुथिबे यह आम देशर कौन से अंचलर कथा, हेले आपण माने जानी आश्चर्य हेबे जे यार संबंध फिजी सहित रही। यह हेउची फिजीर खूब लोकप्रिय फगुआ चौताल। यही गीत ए संगीत प्रत्येक मनरे उत्साह भरी दिए। मु आपनका आउ एक ऑडियो क्लिप सुनाउछि। यह हेउछि
ସୁରିନାମର ଚୌତାଲ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଟିଭିରେ ଦେଖୁଥିବା ଦର୍ଶକ ସୁରିନାମର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଏବଂ ମୋର ମିତ୍ର ଚାନ୍ଦ ସତୋଖିକୁ ଏହାର ଆନନ୍ଦ ଉପଭୋଗ କରୁଥିବାର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିପାରିବେ। ବୈଠକ ଓ ଗୀତ ଗାଇବାର ଏହି ପରମ୍ପରା ତ୍ରିନିଦାଦ ଓ ଟବାଗୋରେ ମଧ୍ୟ ଖୁବ୍ ଲୋକପ୍ରିୟ। ଏ ସମସ୍ତ ଦେଶର ଲୋକେ ଖୁବ୍ ରାମାୟଣ ପଢ଼ିଥାନ୍ତି। ଏଠି ଫଗୁଆ ବେଶ୍ ଲୋକପ୍ରିୟ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଭାରତୀୟ ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ଏଠାରେ ଖୁବ୍ ଉତ୍ସାହ ଓ ଉଲ୍ଲାସପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପାଳନ କରାଯାଇଥାଏ। ସେମାନଙ୍କର ଅନେକ ଗୀତ ଭୋଜପୁରୀ, ଅବଧୀ ଅଥବା ମିଶ୍ରିତ ଭାଷାରେ ହୋଇଥାଏ। ବେଳେବେଳେ ମୈଥିଲି ଓ ବ୍ରଜ ଭାଷାର ପ୍ରୟୋଗ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଏହି ଦେଶଗୁଡ଼ିକରେ ଆମ ପରମ୍ପରାକୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିଥିବା ସମସ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରଶଂସାର ପାତ୍ର। ବନ୍ଧୁଗଣ, ପୃଥିବୀରେ ଏମିତି ଅନେକ ସଂଗଠନ ରହିଛି ଯାହା ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତିକୁ ସାଇତି ରଖିବାର କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଏଭଳି ଏକ ସଂଗଠନ ହେଉଛି ସିଙ୍ଗାପୁର ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଫାଇନ୍ ଆର୍ଟ ସୋସାଇଟି। ଭାରତୀୟ ନୃତ୍ୟ, ସଙ୍ଗୀତ ଓ ସଂସ୍କୃତିକୁ ସଂରକ୍ଷିତ କରିବାରେ ଜୁଟିଥିବା ଏହି ସଂଗଠନ ନିଜର ଗୌରବମୟ 75 ବର୍ଷ ପୂରଣ କରିଛି। ଏହି ଅବସରରେ ଆୟୋଜିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସିଙ୍ଗାପୁରର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଶ୍ରୀମାନ ଥର୍ମନ ଷଣ୍ମୁଗରତ୍ନମ ଜୀ ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଥିଲେ। ସେ ଏହି ଅନୁଷ୍ଠାନର ଭୂୟସୀ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଏହି ଟିମ୍କୁ ନିଜର ଶୁଭକାମନା ଜଣାଉଛି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ମନ୍ କି ବାତ୍ରେ ଆମେ ଦେଶବାସୀଙ୍କ ଉପଲବ୍ଧି ସହିତ ପ୍ରାୟତଃ ସାମାଜିକ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିଥାଉ। ଅନେକ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ଆହ୍ୱାନ ବିଷୟରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହୋଇଥାଏ। ଏଥର ମନ୍ କି ବାତ୍ରେ ମୁଁ ଏଭଳି ଏକ ଆହ୍ୱାନ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଚାହେଁ ଯାହା ସିଧାସଳଖ ଆମ ସହିତ ଜଡ଼ିତ। ଏହି ଆହ୍ୱାନ ହେଉଛି ଟେକ୍ସଟାଇଲ ୱେଷ୍ଟ। ଆପଣମାନେ ଭାବୁଥିବେ ଏହି ଟେକ୍ସଟାଇଲ ୱେଷ୍ଟ କ'ଣ? ଏଇଟା କି ନୂଆ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ? ପ୍ରକୃତରେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟେକ୍ସଟାଇଲ ୱେଷ୍ଟ ଏକ ବଡ଼ ନୂଆ ଚିନ୍ତା ଭାବରେ ଉଭା ହୋଇଛି। ଆଜିକାଲି ସାରା ଦୁନିଆରେ ପୁରୁଣା ବସ୍ତୁକୁ ଶୀଘ୍ରାତିଶୀଘ୍ର ହଟାଇ ନୂଆ ବସ୍ତ୍ର କିଣିବାର ପ୍ରବୃତ୍ତି ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ଆପଣ କ'ଣ ଭାବିଛନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁ ପୁରୁଣା ବସ୍ତ୍ର ଆପଣମାନେ ତ୍ୟାଗ କରନ୍ତି ତାହା କ'ଣ ହୁଏ? ଏଗୁଡ଼ିକ ଟେକ୍ସଟାଇଲ ୱେଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଏ ବିଷୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ଅନେକ ଅନୁସନ୍ଧାନ ଚାଲିଛି। ଏକ ଅନୁସନ୍ଧାନ ଅନୁସାରେ ଟେକ୍ସଟାଇଲ ୱେଷ୍ଟର ମାତ୍ର 1%ରୁ କମ୍ ଅଂଶ ନୂତନ ବସ୍ତ୍ରରେ ରିସାଇକଲ କରାଯାଇଥାଏ। 1%ରୁ ବି କମ୍। ଭାରତ ହେଉଛି ପୃଥିବୀର ଏଭଳି ତୃତୀୟ ଦେଶ ଯେଉଁଠି ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଟେକ୍ସଟାଇଲ ୱେଷ୍ଟ ବାହାରିଥାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆମ ସମ୍ମୁଖରେ ମଧ୍ୟ ଏହା ଖୁବ୍ ବିରାଟ ଆହ୍ୱାନ। ହେଲେ ମୁଁ ଖୁସି ଯେ ଆମ ଦେଶରେ ଏହି ଆହ୍ୱାନର ମୁକାବିଲା ନିମନ୍ତେ ଅନେକ ପ୍ରଶଂସନୀୟ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଚାଲିଛି। ଅନେକ ଭାରତୀୟ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ଟେକ୍ସଟାଇଲ ରିକଭରି ଫ୍ୟାସିଲିଟି ଉପରେ କାମ କରୁଛି। ଏଭଳି ଅନେକ ଟିମ୍ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଆବର୍ଜନା ଗୋଟାଉଥିବା ଆମ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ସଶକ୍ତିକରଣ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଅନେକ ଯୁବସାଥୀ ସଷ୍ଟେନେବଲ ଫ୍ୟାସନ ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ସେମାନେ ପୁରୁଣା କପଡ଼ା ଓ ଜୋତା ଚପଲକୁ ରିସାଇକଲ କରି ବଞ୍ଚିତ ବର୍ଗଙ୍କୁ ଉପଲବ୍ଧ କରାଉଛନ୍ତି। ଟେକ୍ସଟାଇଲ ୱେଷ୍ଟରୁ ସାଜସଜ୍ଜା ସାମଗ୍ରୀ, ହ୍ୟାଣ୍ଡବ୍ୟାଗ, ଷ୍ଟେସନାରୀ, ଖେଳନା ଭଳି ଅନେକ ଜିନିଷ ତିଆରି କରାଯାଉଛି। ଅନେକ ସଂସ୍ଥା ଆଜିକାଲି ସର୍କୁଲାର ଫ୍ୟାସନ ବ୍ରାଣ୍ଡକୁ ଲୋକପ୍ରିୟ କରିବାରେ ଲାଗିପଡ଼ିଛନ୍ତି। ନୂଆ ନୂଆ ରେଣ୍ଟାଲ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ମଧ୍ୟ ଖୋଲୁଛି ଯେଉଁଠି ଡିଜାଇନର ବସ୍ତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ଭଡ଼ାରେ ମିଳିପାରୁଛି। କିଛି ସଂସ୍ଥା ପୁରୁଣା କପଡ଼ା ନେଇ ତାକୁ ପୁନର୍ବାର ବ୍ୟବହାର କରିବା ଯୋଗ୍ୟ କରି ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଉଛନ୍ତି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଟେକ୍ସଟାଇଲ ୱେଷ୍ଟର ମୁକାବିଲା ନିମନ୍ତେ କିଛି ସହର ନିଜର ନୂତନ ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିଛନ୍ତି। ହରିୟାଣାର ପାନିପତ ସହର ଟେକ୍ସଟାଇଲ ରିସାଇକ୍ଲିଂର ଗ୍ଲୋବାଲ ହବ୍ ରୂପେ ଉଭା ହୋଇଛି। ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ମଧ୍ୟ ଇନୋଭେଟିଭ ଟେକ୍ ସଲ୍ୟୁସନ ଯୋଗୁଁ ନିଜର ଏକ ନୂଆ ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ଏଠାରେ ଅର୍ଦ୍ଧାଧିକ ଟେକ୍ସଟାଇଲ ୱେଷ୍ଟକୁ ଜମା କରାଯାଉଛି ଯାହା ଅନ୍ୟ ସହରଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଏକ ଉଦାହରଣ ପାଲଟିଛି। ଏହିଭଳି ତାମିଲନାଡୁର ତିରୁପୁର ୱେଷ୍ଟ ୱାଟର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଏବଂ ନବୀକରଣୀୟ ଶକ୍ତି ମାଧ୍ୟମରେ
टेक्सटाइल वेस्ट प्रबंधन रे जुटी जाइछि। मोर प्रिय देशवासी, आज फिटनेस सहित गणनार भूमिका मध्य बढ़ी जाइछि। दिन को केते स्टेप चलिल यार गणना, दिन रे केते कैलोरी खाद्य खाइल यार गणना, केते कैलोरी बर्न हैला तार गणना, आउ एही सब गणना मध्यरे आउ एक काउंटडाउन आरंभ होबाकू जाउछि। आंतर्जातिक योग दिवसर काउंटडाउन। योग दिवस को 100 रु कम दिन रही जाइछि। जदि आपण माने निज जीवन रे ए जाए योग को शामिल करी नाहंती ताहले एबे एहा करि नियंतु। एबे मध्य विलंब हुई नाही। 10 वर्ष पूर्वे 21 जून 2015 मसीह प्रथम आंतर्जातिक योग दिवस पालन करा जायतिला। एबे एही दिनटी योगर एक विराट महोत्सव पलटि जाइछि। समग्र मानव जाति को भारत पक्षरु यह एभली एक अमूल्य उपहार जहाँ भविष्यतर उत्तरदायित्व काम लगिब। 2025 मसीहार योग दिवसर थीम हेउची योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ, अर्थात आमे योग जरिया समग्र विश्व को सुस्थ करिवार कामना करू। बंधुगण, आम समस्तंक पई यह गर्वर विषय जे आज आम योग एवं पारंपरिक औषध को नहीं सारा विश्व रे जिज्ञासा बढ़ी चलची। युववर्ग बहुल मात्रा रे योग एवं आयुर्वेद को वेलनेस रो एक उत्तम माध्यम बोली मानी यह को अपनाउछंती। एही धरंतु दक्षिण अमेरिकार चिली देश, सेठारे आयुर्वेद खूब द्रुत गति रे लोकप्रिय होई चलची। विगत वर्ष मोर ब्राजिल यात्रा समय मु चिलीर राष्ट्रपति को भेटी। आयुर्वेदर यही लोकप्रियता को नहीं आम मध्यरे अनेक चर्चा होइथिला। मोते सोमोस इंडिया नामक एक टीम विषय जना पड़िथिला। स्पेनीय भाषा रे यार अर्थ हेउछि आमे हेउछु भारतीय। एही टीम पाखापाखि 10 वर्ष धरी योग और आयुर्वेद को लोकप्रिय करने काम लगी रही। एमानक फोकस उपचार सहित शिक्षा कार्यक्रम उपरे मध्य रही। एमाने आयुर्वेद और योग संबंधी सूचना गुड़ी स्पेनीय भाषा रे अनुवाद कराउछंती। केवल विगत वर्षर कथा निया जाऊ, एमानकर विभिन्न कार्यक्रम और पाठ्यक्रम रे पाखापाखि 9000 लोक भाग नहीं। एथिपाई मु एही टीम सह जड़ित समस्त को सेमानकर प्रचेष्टा पई अनेक अनेक अभिनंदन जनाउछि। मोर प्रिय देशवासी, मन की बात रे आउ एक मजालिया आउ अड़ुआ प्रश्नटीए। आपण माने केबे फूलर यात्रा विषय भाविचंती? गछ लतार फूल मानकर यात्रा मंदिर पर्यंत होई थाए। किछि फूल घर द्वार को सुंदरता रे भरी थांती, आउ किछि अतर रे मिसी सबुआडे सुगंध प्रसारित करथांती। हेले मु आजी फूलर आउ एक यात्रा विषय रे कहबी। आपण माने महुल फूल विषय निश्चय शुणिथिबे। आम गाँ गंडा विशेषकर आदिवासी संप्रदायर लोके यार महत्व विषय भल भाव जानती। देशर अनेक अंचल रे एबे महुल फूलर यात्रा एक नूतन पथरे बाहरी पड़ी। मध्य प्रदेश छिंदवाड़ा जिले में महुल फूलरू कुकीज तैयारी करा जाउछि। राजाखोह गाँर 4 जण भौणी प्रयास जोगु एही कुकीज खूब लोकप्रिय हेबार लागिछि। एही महिला मानक उत्साह देखि गोटे बड़ कंपनी एमानकु फैक्ट्री काम करिवार प्रशिक्षण देथिला। एथिरु प्रेरणा पाई गाँर अन्य केतक महिला एमानक सहित जोड़ी हेले। एमानक द्वारा प्रस्तुत महुल कुकीज रो चाहिदा खूब बढ़ी जाइछि। तेलंगानार आदिलाबाद जिल्ला रे मध्य 2 जण भौणी महुल फूल को नहीं नूतन प्रयोग करछंती। एमाने महुल फूल रे भिन्न भिन्न मिठाई तैयारी करछंती, जहाँ को लोक माने खूब पसंद करछंती। एमानक मिठाई रे आदिवासी संस्कृतिर मधुरता मध्य भरी रही। बंधुगण, मु आपण मानकु आउ एक सुंदर फूल विषय कहबाकू चाहे। यार नाम होछि कृष्ण कमल। आपण माने गुजरात रो एकता नगर रे थिबा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी देखिबाकू जाइछंती कि?
ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁ ଅଫ୍ ୟୁନିଟି ଆଖପାଖରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁଳ ମାତ୍ରାରେ କୃଷ୍ଣକମଲ ଫୁଲ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଏହି ଫୁଲ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନଙ୍କର ମନ ମୋହି ନେଇଥାଏ। ଏହି କୃଷ୍ଣକମଲ ଏକତା ନଗରର ଆରୋଗ୍ୟ ବନ, ଏକତା ନର୍ସରୀ, ବିଶ୍ୱବନ ଏବଂ ମିୟାୱାକି ଜଙ୍ଗଲରେ ଆକର୍ଷଣର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ପାଲଟି ଯାଇଛି। ଏଠାରେ ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ଭାବରେ ଲକ୍ଷାଧିକ ସଂଖ୍ୟାରେ କୃଷ୍ଣକମଲ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କରାଯାଇଛି। ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲେ ନିଜ ଆଖପାଖରେ ଫୁଲର ଅନେକ ରୋଚକ ଯାତ୍ରା ବିଷୟରେ ଜାଣିପାରିବେ। ଆପଣ ନିଜ ନିଜ ଅଞ୍ଚଳର ଫୁଲମାନଙ୍କର ଅଭିନବ ଯାତ୍ରା ବିଷୟରେ ମୋତେ ବି ଲେଖି ଜଣାଇବେ। ମୋର ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥର ଭଳି ଆପଣମାନେ ନିଜ ନିଜର ବିଚାର, ଅନୁଭବ ଏବଂ ସୂଚନାମାନ ମୋତେ ଲେଖି ପଠାଇବେ। ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଘଟୁଥିବା ଘଟଣା ଆପଣଙ୍କୁ ସାଧାରଣ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ୁଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ବିଷୟ ହୁଏତ ଖୁବ୍ ରୋଚକ ଏବଂ ନୂଆ ହୋଇପାରେ। ଆଗାମୀ ମାସରେ ପୁଣି ଥରେ ଦେଖା ହେବା, ଦେଶବାସୀଙ୍କର ସେହି ବିଷୟକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବା ଯାହା ଆମକୁ ପ୍ରେରଣାରେ ଭରି ଦେଇଥାଏ। ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ନମସ୍କାର।